Hi, this is Victoria and welcome to Victoria's Corner. So in the last video, I talked about the subtle art of not giving a fuck. And I said before that I'm going to break down every chapter. If you guys want to read that book by yourself, then you shouldn't be watching this video. This is a spoiler content and this is your spoiler alert. So let's go. Bab pertama, don't try. In this first chapter, we're gonna learn that in our culture, we used to be so obsessively focused on unrealistically positive expectation. Like be happier, be healthier, be best, be better than the rest, be smarter, faster, richer, sexier, more popular, more productive, be perfect, be amazing. But in this first chapter, we're gonna learn that the key to a good life is actually not giving a fuck about more. It's a giving a fuck about less. Giving a fuck about what is only true, immediate, and important. So, kamu mungkin nanya, seni-seninya itu apa aja dan apa yang dimaksud dengan not giving a fuck. So, the first subtlety, giving a fuck does not mean being indifferent. It's mean being comfortable with being different. Jadi acuh tak acuh itu beda sama bodo amat. Bodo amat itu kamu bakal memilih yang penting dan gak penting, sedangkan acuh tak acuh itu benar-benar segala hal itu kayak gak penting di hidup kamu. The second subtlety is not giving a fuck about adversity. How are we going to do that? You must first give a fuck about something that's more important than your adversity. The third is whenever you realize or not, you're always choosing to give a fuck about. Jadi dewasa itu bukannya kamu belajar untuk peduli dengan segala hal, tapi menjadi dewasa itu adalah kamu more selective. Kamu jadi lebih pilih-pilih mana yang harus kamu peduliin, mana yang gak penting buat kamu peduliin. The second chapter is happiness is a problem. Hidup itu adalah penderitaan, but science-based, penderitaan itu secara biologi sangat baik untuk manusia. Jadi sakit dalam bentuk apapun in your body, your emotion, anything is actually sangat efektif untuk membantu menggerakkan action yang akan kamu lakukan selanjutnya. Tapi the true happiness will come after you solving a problem. So the keyword is solving. Whatever the problem is, the concept is the same. Solve the problem, then be happy. But unfortunately, for so many people, life doesn't feel that simple because they fuck things up in at least two ways. First one, denial, and second is victim mentality. Tapi di bab ini juga kita belajar kalau misalnya untuk mencapai sesuatu itu perlu adanya pain. The process is actually full of pain. And you have to enjoy the process, you have to love the process. Kalau kamu tidak cinta dengan prosesnya, sebenarnya kayaknya kamu tidak terlalu menginginkan hal itu. If you really want something, try to sustain the pain. The third chapter, you're not special. I know the title is full of shit, but yeah. Let's go. We used to be told that we are a special creature. Tapi di bab ketiga ini kita belajar kalau misalnya strategi ini sebenarnya itu salah. It's just put you in another delulu. People like feeling good about themselves. They manage to delude themselves into believing that they're accomplished something even though they're not. So there is two kind of play out that people used to play when they want to run away from the problem. Is the first one, I'm awesome and the rest of you sucks, so I deserve special treatment. The second one, I'm sucks and the rest of you are awesome, so I deserve a special treatment. Karena banyak orang itu nggak mau terima kalau mereka itu sebenarnya ordinary. Mereka percaya kalau misalnya mereka nerima kalau mereka itu orangnya biasa-biasa aja, berarti mereka nggak bakal bisa mencapai sesuatu. Tapi sebenarnya cara pikir seperti itu nggak benar. Karena if you can accept that you are normal, you're ordinary, you will have a growing appreciation for life basic experience. Like kamu itu bakal pleasure anything, kamu bisa menolong
orang yang membutuhkan, kamu bisa baca buku yang bagus hari ini, kamu bakal bersyukur banget. Kamu bisa bangun tiap hari aja, kamu bisa bersyukur. In the way you think that you're actually ordinary and something that's so simple, it's become so magical in your head. The war, value of suffering. In this fourth chapter, we learn that suffering is normal and happens to all of us. And you shouldn't not ask that how do I stop suffering, but the actual question is why am I suffering and for what purpose. Di bab keempat ini juga sebenarnya kita akan belajar tentang shitty values, nilai-nilai yang bakal bikin masalah yang buruk. Nilai pertama itu pleasure. Pleasure itu actually a fake god. Jadi pleasure itu adalah cara yang paling cepat buat kamu dapat kebahagiaan, tapi juga sama halnya dengan kamu losing, kehilangan kebahagiaan itu. The second one is material success. Banyak orang tuh measuring their success. Kalau misalnya kamu punya berapa banyak uang, rumput kamu lebih hijau daripada rumput tetangga kamu. But actually the correlation between happiness and worldly success quietly approach zero. Karena manusia itu normalnya nggak pernah puas. Wah, udah masuk lagi tuh ke buku lain. The third, always been right. Kalau misalnya kamu selalu berpikir bahwa kamu benar setiap saat, maka kamu nggak punya tempat untuk belajar dan bertumbuh. Keempat, staying positive. Things go wrong, people upset us, accident happen. These things makes us feel shitty, and that's fine. Kamu harus tahu kalau misalnya negative emotion itu actually important component of emotion health. Anger is not the problem. Anger is good, anger is natural, anger is part of the life. Tapi gimana kamu menyikapi kemarahan kamu itu yang jadi problem. A few moments later. Jadi di 5 chapter ke belakang, 5 bab ke belakang itu kita akan belajar tentang 5 rational values that's actually the most valuable in life. Unusual and uncomfortable in your ear, so hold on, but they're life-changing, so let's go. So in the chapter 5, we're gonna learn about radical form of responsibility you're always choosing. Di bab ini kita akan baca kalau misalnya individually kita akan selalu bertanggung jawab terhadap everything in our life, no matter what. So it's true that we don't always control what happened to us, but we can always control how we interpret what happened to us, as well as how we respond to what happened to us. Mau masalah itu karena kamu atau karena tindakan dari luar atau karena orang lain, tapi kita harus bertanggung jawab. Bahkan berkaitan dengan emosi, orang lain itu actually tidak punya responsibilitas apa-apa dalam emosi kamu. Situasi apapun memang ini nggak enak ya. Karena saya juga tidak enak dengernya. Yang bertanggung jawab atas kamu mau nangis, kamu mau marah, atau kamu mau tidur adalah kamu sendiri. Sebaliknya, kamu memutuskan untuk sebaiknya kamu happy lagi, itu juga kamu. Sangat tidak enak dengar ya saudara. Kamu bisa kontrol kamu mau sedih atau kamu mau senang, itu tergantung pikiran kamu sendiri. It's all about the mindset. Mindset. We are still responsible of our own emotion, belief, and action. Ada 2 hal penting yang harus kamu lakukan dalam kegiatan bertanggung jawab ini, responsibility. The first one is victim mentality trend. Jangan lakukan itu. Mentalitas korban itu kamu nyalahin, you blame everything to other people. Jadi memposisikan diri kamu di posisi yang benar dan semua karena salah orang lain. Aku sedih hari ini karena orang lain, aku marah hari ini karena orang lain. Ya Allah. The second one is there is no how. Do or do not. There is no how. Jadi kalau kamu mau lakuin. Gak ada bagaimana. Soalnya kalau misalnya kita kebanyakan nanya bagaimana ya, gak akan pernah jadi tuh. So the 6th chapter. This is my favorite chapter of all the chapters.
Okay, let's go. In this chapter, we're gonna believe about uncertainties, doubt in your beliefs. Yeah. The title is You Are Wrong About Everything, But So Am I. Dalam bab ini ada kata-kata yang bagus banget dari Mark Manson. Jadi Mark bilang kayak gini, every step of the way I was wrong about everything throughout my life. I've been fell out wrong about myself, others, society, culture, the world, the universe, anything. And I hope that will continue to be the case for the rest of my life. And that will be a good thing because that means I have grown. Growth is an endlessly repeating process. So when we learn something new, we don't go from wrong to right. We actually going from wrong to slightly less wrong. Jadi kita akan selalu dalam proses itu, proses belajar dari salah jadi sedikit salah, sedikit salah, sedikit salah. Nggak akan pernah jadi sempurna. Kamu nggak akan sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ya bayangin aja kayak misalnya semisal 500 tahun dari sekarang. Bayangin orang-orang tuh bakal ketawain kita kayak apa. Kayak misalnya kita ngetawain orang-orang dulu dengan pendidikan-pendidikan mereka. Sama halnya dengan orang 500 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, mereka bakal tetap ngetawain kita, ya. They will laugh at our rituals, our worries, our war, our gag, our cruelty. Tapi mereka akan tetap salah. They will be wrong, just less wrong than us. Jadi other than you looking for how to be right all the time, we actually should be looking for how we wrong all the time. Next, 7th chapter, we're gonna learn about failure, discover faults and mistakes. Failure is the way forward. Jadi if you lack of motivation to make an important change in your life, do something, anything. Jadi action kamu itu bakal munculin inspiration, dan inspirasi kamu itu akan memunculkan motivasi. Terus menerus motivasi kamu akan memunculkan aksi, aksi kamu akan memunculkan inspirasi, inspirasi kamu akan memunculkan motivasi. Begitu terus menjadi roda, akhirnya kamu melakukan sesuatu. Dulu itu ada novelis, dia itu pernah nulis sekitar 70 novels selama hidupnya. Ditanyain ke dia, apa yang bikin kamu selalu produktif setiap hari? Dia cuma bilang dia nulis 200 crappy words every day, that's it. Setiap hari nulis 200 kata yang bahkan dia nggak tahu itu dia harus edit gimana caranya, bagus apa enggak, tapi setidaknya dia do something, dan akhirnya finally boom boom boom, 1 bulan kamu udah punya berapa puluh halaman. Ya, do something. Udah kayak buku apa, The 1%, Atomic Habit. Ya, sorry guys, terlalu banyak buku yang sedang berputar-putar. Aku mau jelasin buku satu muncul lagi. Yang ke-8 kita akan belajar tentang rejection, ability to say and hear no. The importance of saying no. Selain kita perlu mengatakan tidak kepada orang, kita juga sebenarnya perlu mendengar. We need both, reject and being rejected. Jadi di buku ini kita diajarin bahwa kita itu perlu banget untuk menolak sesuatu. Otherwise we stand for nothing. Because the act of choosing a value for yourself is rejecting alternative values. Iya, kayak misalnya aku menolak untuk membuka TikTok dan Instagram. Karena kalau aku membuka TikTok dan Instagram, aku gak bakal baca buku aku sampai habis hari ini. Ya, kalau misalnya kamu gak bisa nolak sesuatu dalam hidup kamu, maka kita itu essentially have no identity at all. Jadi apa yang kita choosing define our identity. Kamu itu apa yang kamu lakuin, apa yang kamu terima, itu yang menentukan diri kamu. Bab ini juga bagus karena ngomong tentang healthy relationship. Jadi di healthy relationship you need know to make your boundaries. Ya. Karena relationship yang baik, mau kamu itu relationship as a boyfriend girlfriend, parents, children, anything, any relationship, best friend, kamu itu harus punya boundaries, harus punya batasan. Kalau misalnya kamu itu hanya giving your ears and solution, yep, kamu gak punya kewajiban apa-apa untuk nyelesain masalah dari pasangan kamu, atau anak kamu, atau teman kamu, sahabat kamu.
Because people with strong boundaries understand that healthy relationship is not about controlling one another's emotion, but rather about each other supporting the other in their individual growth and in solving their own problems. Jadi, even though kamu di dalam relationship, yang harus bertumbuh itu adalah masing-masing. The last chapter 9th, and then you die. Kita bakal belajar tentang mortality. I know death scares us, but without death, everything will feel unimportant. All experience, all metrics, all anything that you've done in your life, all failures suddenly feel zero if there is no death. Jadi ada satu buku yang bagus banget namanya The Denial of Death. Ya, ditulis oleh Ernest Becker. Apakah kau harus baca? Ada 2 poin penting dalam buku ini. Poin pertama adalah death terror. Dikatain di buku ini kalau misalnya human itu unik because we're only animals that can conceptualize and think about ourselves abstractly. That we all at some point become aware of our own inevitable death. The second one, immortality project. So human essentially have 2 selves. The first self is the physical self of our body. The one that eats, sleeps, snores, poops. It's physical. So the second self is the conceptual self. Our identity. How we see ourselves. So, Immortality Project itu adalah project yang bakal ngasih kita kekuatan setelah kematian. Jadi, badan kedua kamu, diri kedua kamu, the conceptual self, itu akan tetap hidup even though your physical body is on the ground. Tapi, kita udah tahu kalau misalnya kematian itu sebenarnya bagus karena kamu akhirnya jadi mencari-cari apa yang harus kamu ninggalin buat anak cucu kamu harus punya keluarga, bla 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 sebagainya. Itulah pentingnya kematian itu, membuat manusia sadar dari semua ketidakpastian kamu. Kayak pacar aku nih baik apa enggak, itu kan gak pasti. Pacar ini bakal nikah apa enggak, itu kan gak pasti. Aku tahun depan juara 1 apa enggak, itu kan gak pasti. Jadi hal yang paling pasti dalam hidup kamu tuh cuma kematian. Semua orang tuh tahu kalau misalnya esok-esok tuh bakal mati, cuma gak tahu kapan. Jadi death confronting all of us with a far more painful and important question like, what is your legacy? Apa legasi kamu kalau kamu udah on God? How will the world be different and better when you're gone? What mark will you made? What influence will you cause? Ya, we're done. Next kayaknya aku akan breakdown buku Indonesia karena ada buku Indonesia yang easy to read, bagus banget. Dan udah keluar triloginya meskipun aku belum baca yang ketiga sih, tapi it's okay. So, thank you for watching. See you guys on the next video and happy reading everyone. Victoria's out.